frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है. And just imagine for a second, एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के, कोई केस में कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता. तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते. ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ. अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है. सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम. ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली. हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहाँ मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं. ये झूठ बोलते हैं. आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो. ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है. ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो. और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये किसी तरह इस्तेमाल करते हैं. तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए. एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो. अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी. यहाँ तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में. पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की कमर तोड़ दी है. बिलखुसूस अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर टोल टैक्स, स्मार्ट मीटर और अब प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिल मिला के यहाँ पहले दरबार को बंद कर दिया. यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं छोटे बड़े, बाहर लोगों को वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वो सबलेट करते हैं, वो कमीशन लेते हैं. यहाँ देखिए कितने सारे लोगों के जो ट्रॉलीज वगैरह वो बैठ गई हैं, बिकॉज वो बेचारे वही चलाते थे, सीमेंट बालू लेते थे एक जगह से दूसरी जगह. तो इन्होंने तो यहाँ के लोगों की ऑलरेडी कमर तोड़ दी है. कश्मीर के लोग तो खुशकिस्मत है इस हिसाब से कम कश्मीर NIA की वजह से, ED की वजह से न्यूज में रहता है, G20 की वजह से न्यूज में रहता है, और दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में हमने हालात ठीक किए. एटलीस्ट कश्मीर इज इन फोकस, मे बी फॉर मेनी टाइम्स रॉन्ग रीजंस. जो छापे पड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है, UAP के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता है, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं उन्होंने. जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते, और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, टोल टैक्स और बाकी ये जो इन्होंने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, आपकी जो पार्किंग से हो, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग? जहर खाएंगे? क्या करेंगे? रावण ऐसी बातें करते हो. इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो. और अगर ऐसी है तो वो बताए ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं. ये तो सारा ED, CBI, NIA सब इनके पास है. उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको, उनके खिलाफ एक्शन हो. पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो SI हो, चाहे JE हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया. सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक. वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्जाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें. जो आपका आयुष्मान भव है, स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें. हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं. ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है. और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं, और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है. वो ओवर एज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
یا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ڈرگ کھاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے یو شوڈ بی ashamed ٹو سے سچ اے تھنگ. اور اگر ایسی بات سچ ہے تو ایکشن لے لیں. ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا یہاں ہر چیز کا. نوکری تو دے نہیں سکتے, نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز, اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس میں گپلے کرتے ہیں, وہاں پر بلیک لسٹڈ کمپنیز کو امپلائی کرتے ہیں, جس سے یہاں کے نوجوانوں کا سارا روزگار پچھلے 2019 سے مجھے بتائیے کس کو نوکری ملی ہوگی؟ کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں, یہاں کے تو کسی کو نہیں ملی. بلکہ یہاں کا جو ہے, یہاں جو بیچارے غریب لوگ, ٹیکسی والا, آٹو والا, جموں میں کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت, اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پرائیویٹائز کیا, ریلوے میں بھی پارکنگ کو پرائیویٹائز کیا. کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا؟ یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے, مگر یہاں کے لوگوں کا سوچیے وہ کیا کریں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں. انہوں نے تو سرے سے ہی لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اور 2.5 لاکھ ہے تو بتا دیں کون ہے وہ ملازم. انہی کے ذریعے یہ اس وقت پورے جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں نا, انہی ملازموں کے ذریعے جو 2.5 لاکھ ہے. ٹوٹل تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ ملازم ہیں, اس میں 2.5 لاکھ مائنس کر لیجئے. تو یہ سارا سسٹم تو انہی ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیک ڈور انٹری کی بات کرتے ہیں. یہ is a loose tongue. You should not make such loose talk. کمشنر سیکرٹری ہے جو سارا کام کاج چلاتے ہیں, اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری چل رہی ہے تو یہ چیف سیکرٹری کس چیز کے ہیں کہ انہی افسروں کے اوپر چیف سیکرٹری بنے ہوئے ہیں, یا اینی تھنگ ایلس؟ جن کے خلاف کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے, بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں اس سے. کیا کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ کر دیا ہے ان کی جو مائیگرنٹس کافی کوئی 2000 کے قریب, جو ان کا راشن, ان کا جو فائنانشیل ہیلپ بند کر دیا ہے. ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اربن باڈیز کے, پنچایت کے, کیونکہ سیکیورٹی سینیریو ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف سے جو لوگ کشمیر سے مائیگرنٹ ہو کے جموں میں رہتے ہیں یا کشمیر کے اندر ہوٹلوں میں رہتے ہیں, وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے, باہر نہیں آ سکتے, ان کا اس طرح سے مائیگرنٹ فنڈ بند کرنا, فائنانس بند کرنا, ریشن بند کرنا پچھلے 2 مہینے سے, مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے کسی کو کل کو مارا گیا تو وہ خون جو ہے اس سرکار کے سر پہ ہوگا. تھینک یو سو مچ.